الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے، جس طرح کے سیلاب اس طرح آیا، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور بغیر جواب حاصل کیے ہی ہم کچھ جگہوں میں اسے بھول جاتے ہیں. میں نے ہی سیلاب کے بعد بھی بہت سارے سوالات میں جنم لیا. 2-3 سوالات کے بارے میں پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی. اس سوال کو ہم دیکھ چکے تھے کہ لاکھوں مکان جو ہیں گر گئے، ہزاروں مویشی فنا ہو گئے، بچے بوڑھے عورتیں سب تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. آخر اللہ نے یہ کیوں ہونے دیا؟ اس کا جواب ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ عام طور پر گلوبل وارمنگ ہے، یہ ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان کی جو انڈسٹری ہے اس سے جو زہریلی گیسیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. وہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی کیا انہوں نے ہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. اس کا جواب بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ نے ایسے کیوں ہونے دیا؟ اللہ ایسے نہ ہونے دیتا. یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے. اللہ رحیم و کریم ہے، یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے. پچھلے زمانوں کا، موجودہ کا، آنے والے سارے زمانوں کا اس کا علم ہے. اس لیے وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں پہ کیا حالات ہونے چاہیے. اس کا اندازہ لگائیے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے صرف اتنا مجمع نظر آ رہا ہے، اتنی جگہ میرے علم کے اندر ہے. باہر کیا ہو رہا ہے یہ میرے علم میں نہیں، وہ باہر دیکھ نہیں سکتا. اب ایک شخص مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو جائے، اس کا ویژن مجھ سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو جیسے ہوگا نا وہ یقیناً مجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکے کہ اس محلے کی فلاں گلی میں یہ ہونا چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی مینار پاکستان پہ چڑھ جائے، یقیناً لاہور کا بہت سارا ایریا اس کی نظر میں ہوگا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکے گا کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ 10 بندے بچ جائیں گے، اور یہاں پہ یہ نقصان ہو جائے تو اس سے فلاں جو ایریا جو ہے بڑے فائدہ حاصل کر لے گا. لیکن جو نیچے لوگ کھڑے ہیں، جن کا ویژن تھوڑا ہے، جن کی جو نظر محدود ہے، زیادہ آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں. تو اللہ رب العزت کو سارے زمانوں کا علم ہے، اس لیے جب کوئی وہ فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، وہ ایک انسان ان کے مد نظر نہیں ہوتا، پوری مخلوق ان کے مد نظر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ رحیم و کریم ہے تو ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ بھی، اللہ کو سارے زمانوں کا علم ہے.
اللہ جب فیصلہ کو کرتے ہیں تو سارے زمانوں کو اور ساری کائنات کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہی تھی جو اتنا کم نقصان ہو گیا، یہ نہیں ہم دیکھتے۔ یعنی جس انٹینسٹی کا یہ سیلاب تھا، نقصان بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن 1400-1500 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں مرے، حالانکہ اس میں ہزاروں جانیں جانے چاہیے تھی جس طرح کا یہ سیلاب تھا۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے بچا لیا۔ یعنی اگر ایسا ہوگا کوئی انسان جو ہے یعنی تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، ہم نے اپنے گھر کے نیچے خود ہی بم باندھ رکھا ہے، اسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ بہت سارے بم باندھے ہوئے ہم نے اس ملک میں، ہم نے بہت سارے بم باندھے ہوئے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ کہیں فرقہ پرستی کا بم ہے، کہیں دہشت گردی کا بم ہے، کہیں کوئی بم ہے، کہیں کوئی بم ہے، وہ کہیں بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ بم پھٹا، لیکن اس کا نقصان بہت کم ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وبا کے اندر ایسے ملک ہیں جن میں لاکھوں لوگ مر گئے، ایک ایک دن میں لوگوں نے ہزاروں لاشیں اٹھائیں، لیکن ہمارے ملک میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے، یعنی وہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر لاکھوں لوگ مرے۔ تو اسی طرح یورپ کے اندر، ترقی یافتہ اقوام کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے محفوظ فرما لیا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت اور کرم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح اگلا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ عام کہا جاتا ہے کہ یہ شامت اعمال ہے، اللہ اکبر، جن لوگوں نے نہیں بھگتا یا جو اس کے مبتلا نہیں ہے ان کے لیے یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ شامت اعمال ہے۔ کیا وہ بیچارے زیادہ گناہ گار تھے جو مارے گئے ہیں؟ یہاں کم گناہ گار ہیں، یہاں وہ برائیاں موجود نہیں ہیں، یہاں بھی وہی برائیاں موجود ہیں جو برائیاں وہاں موجود تھی، شاید زیادہ درجے کے اندر موجود ہیں۔ قریانی ہے جی، فحاشی ہے جی، شراب نفرہ ہے، یہ ساری برائیاں ایکسٹریم لیول پہ یورپ کے اندر موجود ہیں۔ شراب نوشی موجود ہے، قریانی موجود ہے، فحاشی موجود ہے، وہاں بھی یہ آفتیں کیوں نہیں آتی؟ یعنی ہم اپنی ناقص پلاننگ، اپنی مس مینجمنٹ کو ہم اللہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ وہ قومیں، وہ اقوام، وہ علاقے جہاں پہ یہ برائیاں کسی ہم سے کہیں زیادہ درجے پہ ہیں، ان کی شامت اعمال کیوں نہیں؟ تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے کہ اللہ فوراً جو ہے عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ کوئی ساری کی ساری انسانیت اللہ کے آگے سجدے کے اندر گر جائے، اللہ کی عزت میں ایک لمحہ بھر کا فرق نہیں پڑتا، اور ساری کی ساری کائنات جو اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کی قدر اور عزت اور عظمت کے اندر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے جو ناقص اعمال جو ہیں ان کا جواز ڈھونڈتے ہیں شامت اعمال کہہ کر۔ ہم نے پلاننگ نہیں کی، ہماری مس مینجمنٹ ہے، ہم نے پریڈکشن کے باوجود جو ہے ان حالات کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، بڑے بڑے محکمے ہم نے بنائے لیکن ان کی کارکردگی صفر ہے۔ یعنی اپنی نااہلی، اپنی بزدلی، اپنا لالچ، اپنی کرپشن، اس کو ہم چاہتے ہیں شامت اعمال کہہ کر کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں، ہر بندہ خود سوچے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، اس کوتاہی کو دور کرے۔ یہ سارے گناہ جو ہے اسلام آباد میں اس سے زیادہ درجے کے اندر موجود ہیں۔ وہ جو بیچارے اس کے اندر غرق ہو گئے تو اسلام آباد میں غرق ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تو اللہ کی کرم ہے کہ اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ تو یہ شامت اعمال نہیں ہے بلکہ وارننگ ہے، ایک درجے میں وارننگ ہے۔ ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر درست نہیں کریں گے تو جو لوگ بچ گئے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگلا سوال تھا۔ اس کے بعد عام طور سے سوال کیا جاتا ہے اچھا جی پھر کیا کریں؟ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر قوم کیا کرے؟ اگر آپ کہتے ہیں شامت اعمال نہیں ہے، قوم کی نااہلی، پھر قوم کیا کرے؟ پھر قوم اپنی نااہلی دور کرے، سیدھی سی بات ہے۔ نااہلی ہے قوم کی۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ عادت ہے کہ ہم اپنی کوتاہی دوسروں کے سر ڈال کر خود بچنا چاہتے ہیں، عام عادت ہے۔ یہ ہمارے گھر سے لے کر باہر تک یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ یعنی کسی کو آپ معمولی مسجد کے اندر اندازہ کر لیجیے
किसी को मामूली सी कोताही बताने की कोशिश करें तो वो फौरन उसका जवाब पेश करे, गौर नहीं करेगा कि फलां ने अगर ये बात बताई है तो हो सकता है कि मेरे अंदर ये बात मौजूद हो, मुझे गौर करना चाहिए। अगर आप ये रवैया अपना लें, यानी कोई शख्स आपको आपकी कोताही, कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ बताए तो फौरन आप रिएक्ट ना कीजिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिस्पॉन्ड करना, एक होता है रिएक्ट करना। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड क्या होता है कि हमें उसकी बात पे गौर करना है। गौर करें, थोड़ी देर, फौरन रिएक्ट ना करें, रुक जाएं, गौर करें और घर जाके सोचें कि हो सकता है कि ये बात मेरे अंदर है, और अगर है तो फिर उसको दूर करने की कोशिश करें। और अगर आपको 2-4 दिन के गौर के बाद ये बात मालूम हो कि नहीं उस शख्स ने गलत कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब गुस्सा भी दूर हो चुका होगा। अब ज्यादा बेहतर माहौल के अंदर आप उसको मुतवज्जे कर सकते हैं कि भाई आपको गलत फहमी हुई, ये बात मेरे अंदर नहीं, आपने शायद गलत समझा। लेकिन जब हम फौरन रिएक्ट करते हैं तो फिर उससे लड़ाई और झगड़ा जन्म लेता है। तो ये एक नुक्स है, ये मेरे अंदर भी मौजूद है और आप सबके अंदर भी मौजूद होगा। इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश करनी। यही हमारी कौम का अलमिया है, यानी कौम की नाअहली है, कौम की बुज़दिली है, कौम का लालच है, कौम की करप्शन है, उस तरफ नहीं देखते। अब कौम ये करे, इन सारी चीज़ों को दूर करे। अब देखें ना, हालत तो ये हो गई है कि आप एक मिस्त्री मजदूर को हायर करते हैं घर के काम के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर का एक बंदा भी साथ उनके लगे। भी पैसे आपने दिए हैं, काम उनको बता दिया है, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद ईमानदारी से काम कर दिया? मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ। यानी जब भी कोई मैकेनिक, कोई मिस्त्री, अब गाड़ी लेके चले जाए आप किसी मैकेनिक के पास, पूरा जनाब दिन जो है उसके सर पे बैठना पड़ेगा, वरना पता नहीं कौन कौन से नक्स निकल आएंगे, कौन कौन सा पुर्जा गायब हो जाएगा। तो यही सूरत हाल मिस्त्री मजदूर की है। घर के अंदर लगा दें और 2 बंदे जो है उसके साथ पूरे घर के इन्वॉल्व होने पड़े। तो ये हमारी नाअहली, बुज़दिली और लालच और करप्शन, ये किसके, मेरे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी मौजूद है। हमें सबको अपना अपनी ये नाअहली तलाश करनी है। अच्छा, होता ये है कि जब किसी बंदे को जिम्मेदारी सौंपी गई तो वो ये नहीं करता कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैंने इसके पैसे वसूल करने हैं तो मुझे उन पैसों के बदले वो पूरा काम देना चाहिए या पूरी चीज देनी चाहिए। अब उससे कोशिश ये होगी कि मालिक नहीं देख रहा, ठीक डंडी मार ले। अब उसको ये नहीं पता कि अल्लाह देख रहा है। अब ये बहुत बड़ा मसला है। ये मुसलमान हैं, अब जो मुसलमान नहीं है वो तो इस पे अमल करते हैं, वो तो सिर्फ इखलाकियात के दायरे में उनको ये ख्याल होता है कि हमें पूरा काम करना है, वो देखे या ना देखे। और मुसलमान को तो दोहरा काम है कि अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आपने इसी दफा वाक़या सुना होगा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला इलाज साहब ने वाक़या सुनाया था कि बकरियां चराया करते थे। अभी छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि बड़े थे। और हजरत उमर या गालिबन एक और सहाबी उनके पास गए और उनसे पूछा आजमाइश के लिए कि ये बकरी का दूध जो है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा जी ये मेरी बकरियां तो नहीं है, ये तो मालिक की बकरियां हैं, मैं तो उसकी इजाजत के बगैर दूध नहीं दे सकता है। तो वो कहने लगे मालिक कौन सा देख रहा है, मालिक कौन सा देख रहा है? तो कहने लगे अल्लाह तो देख रहा है। ऐसी बात है कि तुम कौन हो, अल्लाह तो देख रहा है, मालिक ने देख रहा, फिर कौन सी मसला है? ये मुसलमान के लिए तो इतना जरूरी है कि पता नहीं ये हमारे अंदर कैसे ये बात गायब हो। यानी हमें ये इस बात का यकीन ही नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हर एक को, हर जगह, हर वक्त सबको देखता है, सबकी सुनता है, सबकी जानता है, हत्ता कि सबके दिलों में जो गुमान गुजरते हैं अल्लाह उनसे भी बात करता है। जब ये ईमान हो तो फिर कैसे करप्शन हो सकती है, फिर कैसे नाअहली हो सकती है, फिर कैसे 2 नंबरी हो सकती है? जरा गौर कीजिए, सोचिए। इसका मतलब यह है कि ये ईमान नहीं है हमारा, ये हमारा सिर्फ दावा है, जुबानों पे दावा है, अमलन ये ईमान मौजूद नहीं है। अगर अमलन ये ईमान मौजूद होता, अमलन ईमान मौजूद है ना कि आग जलाती है, सबको ये ईमान है, कोई भी आग में हाथ नहीं डालता, तो ये ऐसा ही है ना। अमलन ये ईमान मौजूद है कि सांप डस लेता है, दूर से सांप नजर आए तो लोग भाग पड़ते हैं, क्योंकि वो ईमान अमलन मौजूद है। ये ईमान अमलन मौजूद नहीं कि अल्लाह देखता है, और अल्लाह सिर्फ देखता नहीं है, अल्लाह लिखता भी है, अल्लाह जानता भी है, रिकॉर्ड भी होता है, और वो रजिस्टर पेश भी किए जाएंगे और उनके मुताबिक हिसाब किताब भी। तो कौम ये करे कि कौम अपनी नाअहली दूर करे। अगला सवाल ये,
अच्छा जी, मैं तो कौम को कुछ भी नहीं कह सकता। भाई आप अपनी जात को दुरुस्त कर सकते हैं कि नहीं? कौम किस चीज का नाम है? कौम किस फसल का नाम है? इसी इंसानों का नाम है। 1 2 4 5 8 10 लोग मिलके ही कौम बनते हैं। अगर मैंने ये फैसला नहीं करना कि मैंने ठीक होना, तो फिर कौम कैसे फैसला करे? मुझे अपने लेवल पे ये फैसला करना कि मैंने ठीक होना है, और मेरा जहां तक दायरा असर है, जहां तक मैं बात कर सकता हूं, मुझे वहां तक बात पहुंचानी है, उनको समझाना है, उनको कहना है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही कौम बनती। एक सहाबी मुसलमान हुए थे, अल्लाह अकबर, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर। 1 से 2 बने हैं, 2 से 4 बने हैं, 4 से 8 बने हैं, 8 से 16, 16 से 20, ऐसे बने। ये काफिले ऐसे बनते हैं, बात एक ही बंदे से शुरू होती है। ये ना सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से बहुत कुछ होगा। कम से कम आपका जो दायरा है, घर का दायरा, वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे आपको देख के तब्दील होंगे, आपके दोस्तों पे आपका असर होगा, जिस माहौल में आप रहते हैं वहां पे उसका असर होगा। तो ये मामूली नहीं है, एक इंसान का तब्दील हो जाना, एक खानदान का तब्दील हो जाना है, आसान नहीं होता। और खास तौर पर अगर औरत बदल जाए तो पूरी की पूरी नस्लें बदल जाती हैं। इसलिए कहते हैं औरतों की तालीम जो मर्दों से ज्यादा जरूरी है। एक औरत की तालीम का मतलब पूरे घर की तालीम, एक मर्द की तालीम बस मर्द की तालीम, एक बंदे की तालीम। अल्लाह अकबर। आप तो अंदाजा लगाइए कि औरतों की तालीम, औरतों के असरात क्या होते हैं। यानी अगर पूरा महीना जो है हमारे इफ्तिखार साहब जो है ये दावत दें घर के अंदर, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसे लेक्चर देना चाहिए, और बच्चों में पूरा महीना ये लेक्चर देते रहें, और ये दरवाजे से बाहर निकले माइंड नहीं दीजिएगा और मांगो तेरे प्यो का तरीका ही है और तेरे प्यो की आदत ही है, वो पूरे महीने के लेक्चर खत्म होकर रह जाएंगे। औरत का असर ये होता है, एक जुमला औरत का मर्द के पूरे महीने के लेक्चर्स पर भारी होता है। यानी बेटों को एक जुमला कह दे तो तेरे प्यो की आदत ये एंजी कर रहा है, चलो बाकी वो सारा महीने का लेक्चर खत्म होकर है। इसलिए जरूरी है कि औरतें बदलें। यानी अगर हमने मुआशरा बदलना है तो औरतों की तालीम पे तवज्जो दीजिए, उनकी तरबियत पे तवज्जो दीजिए, और औरत का बदलना जो है इंशाअल्लाह मुआशरे का बदलना है। अच्छा, अगला आखिरी सवाल ये है, अच्छा जी फिर फाइनल बता दें हमें कि ये अजाब था या वार्निंग। मेरे भाइयों, ये अजाब नहीं था, वार्निंग। सीधी सी बात है, अल्लाह इस तरह अजाब नहीं भेजता। और आपको मालूम है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके में अब इस तरह के अजाब नहीं आएंगे। हुजूर ने दुआएं मांगी हैं, हुजूर ने पता है दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह मेरी पूरी उम्मत तबाह ना हो जाए। और आपको मालूम है कि हम ही हुजूर की उम्मत नहीं है, ये जो गैर मुस्लिम है ये भी हुजूर की उम्मत है, पता है आपको? सिर्फ एक बच्चा बोल रहा था, मुझे पता है। ये देखिए, उम्मत 2 किस्म की होती है, एक होती उम्मत अजाबत, एक होती उम्मत दावत। या तो हम किसी और नबी के इंतजार में, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अगर हमारा इस पर ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फिर क़यामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान भी आपका उम्मती है। अब ये अलग बात है कि आपकी बात को उसने कबूल किया या नहीं किया। यानी अगर कबूल किया तो उसको कहेंगे उम्मत अजाबत, और अगर कबूल नहीं किया तो उसे कहेंगे उम्मत दावत। उनको हमने दावत पहुंचानी है। तो हुजूर ने ये दुआएं की हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत हलाक ना हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसी वबाएं, ऐसे हालात नहीं आएंगे कि पूरी की पूरी इंसानियत हलाक हो जाए। ये हुजूर की दुआओं का सदका है। ये अल्लाह वार्निंग भेजते हैं, वार्निंग भेजते हैं कि अपने रूह को, अपने हालात को दुरुस्त कर लिया जाए। अच्छा, ये आखिरी उनका सवाल ये है कि आपने इबादत के बारे में तो कोई बात नहीं की, और आपने ये तो कहा कि फराइज अदा करें। देखिए, इबादत जो है बंदे और अल्लाह का मामला है। इंसान के दो रुख होते हैं, एक तरफ से इंसान अल्लाह के साथ अटैच होता है, इंसान का बंदे का अल्लाह से ताल्लुक होता है, और दूसरा बंदों का बंदों से ताल्लुक होता है। अजाब जो आमतौर पर आते हैं वो जब बंदों से ताल्लुकात में हेरा फेरी होती है, उसके असरात होते हैं। बंदे के अल्लाह से ताल्लुक में हेरा फेरी हो जाए, अल्लाह आखिरत में पूछ लेगा, उसका हिसाब किताब ले लेगा। यानी आप सारी उम्र नमाज ना पढ़ें, लेकिन अल्लाह यहाँ पर कोई अजाब नहीं भेजेगा, आखिरत में पूछ लेगा। लेकिन आप झूठ बोलना शुरू कर दें, धोखा देना शुरू कर दें, नाअहली शुरू कर दें, लालच और करप्शन शुरू कर दें, तो उसके किसी न किसी शक्ल में अजाब जो है तो वार्निंग नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। तो ये नाअहली जो है, ये इबादत की ये जो शक्ल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है,
ज़कात है, ये आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन आपके जो बंदों के साथ ताल्लुकात हैं, अल्लाह उनके बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैरत बड़ी हसास है। अल्लाह उसके बारे में दुनिया के अंदर भी वार्निंग देते हैं और आखिरत के अंदर तो फिर पूछा जाएगा ही। और आखिरत में तो इतना पूछा जाएगा कि बंदे को उस बंदे के हवाले कर दिया जाए कि जा पहले जाके इससे मामला हल करवा, अगर इसने माफ़ कर दिया तो मेरे पास चले आना, अगर इसने माफ़ ना किया तो मेरे पास तेरे लिए कोई माफ़ी नहीं। तो बंदों के हकूक़ इस कदर ज़रूरी हैं। तो जब हम नाअहली करते हैं, जब हम करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं और खुदगर्जी करते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, डंडी मारते हैं, असल में हम बंदों के हकूक़ गस्ब कर रहे होते हैं। तो इसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ भी किसी न किसी शक्ल में वार्निंग देगा। अब वो बीमारी की शक्ल में हो सकती है, वो किसी माली नुकसान की शक्ल में हो सकती है, वो किसी चोट और एक्सीडेंट की शक्ल में हो सकती है, वो किसी सैलाब इस तरह की शक्ल में हो सकती है। यानी वो बेचारे जो उसके अंदर बह गए उनको तो अल्लाह शायद बख्श दे, लेकिन वो जो जिंदा है और उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी हमसे ये सवाल होगा तुमने क्या किया। हमसे ये सवाल होगा क़यामत के दिन कि जब ये आफत, ये मुसीबत, ये वार्निंग मैंने भेजी थी, तुमने उस मौका पर क्या किया। हमें इस सवाल के लिए तैयार होना चाहिए कि हमने क्या उनकी मदद की, हम हमारे पास जो वसाइल थे, हम जो कर सकते थे, क्या हमने किया। अगर नहीं किया तो वो तो इस पादाश में, यानी ये जो अजाब उन पर वार्निंग आई है, सैलाब आया है, शायद अल्लाह उनको बख्श दे, लेकिन हम पकड़े जाएंगे कि हमने बैठे बिठाए कुछ नहीं किया। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन तमाम आफात को, कुदरती आफात को सही पर्सपेक्टिव के अंदर समझना चाहिए और खाम खा की इधर उधर की बातें बना के ना अपना मोरल जो है वो डाउन करना चाहिए, ना दूसरों का मोरल जो है डाउन करना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे।